I dobar dan, drugari moji. Evo nas na putu van Beograda. Napakovali smo se. Bili smo kratko do Beograda za par dana i sad smo rešili da se vraćamo polako nazad. Evo ga, napunili smo se maksimalno. Došli smo sada tu, prešli smo Pančevački most i ići ćemo ovaj put preko magistrala. Nećemo ići preko autoputa, da vidimo malo nešto novo i drugačije, da ne bude stalno isto i dosadno preko autoputa. Evo ga, tu je makina, napakovao nas 3 kofera, levo i desno. Evo mene ovde pored puta, napravio kratku pauzu da stavim kameru i ja bih rekao da možemo polako da krenemo. Ovo snima svakako. Ništa, to je to. Vidimo se usput na putu. Idemo. I pošto je ovo moje prvo putovanje van Austrije, kao što rekao, rešio sam da idemo magistralama, da ne bi bio dosadan put. Realno vozio sam, kad sam išao na tamo nisam snimao, hteo sam maksimalno da se skoncentrišem na put, ali rekao ajde sad ću da snimam malo usput šta budemo videli, sela, kakvi su putevi, kom su stanju. Rešio sam da idem preko ovih magistrala, idem preko Zrenjanina, pa onda idem preko Kikinde i onda idemo na Bačke Vinograde, na malu granicu u seosku. Lakše mi je tamo da se provučem sa motorom i da zaobiđem celu kolonu, tako da idemo tamo. I treba nam još 2 sata i 49 minuta do tamo, to je 190 km. Treba nam od kuće do kuće, nam je trebalo na tamo 590 km kad smo išli preko Tompe. A sada ćemo, kao što rekoh, idemo preko Bačkih Vinograda, na tamo nije bilo uopšte gužve. Bukvalno ni jedan auto nije bilo u ulazu u Srbiju. Boga mi, kad izlaz iz Srbije bila gužva, naravno čekalo se kod Mađara opet kao i uvek. Tako da, zato sam rekao idem na Bačke Vinograde. Sad čekamo ovaj traktor da zaobiđemo. Idemo. I evo upravo prolazimo Čentu i ovdje je poznato skretanje za Opovo, to jest za Barandu. Ko nije gledao seriju Vratit će se rode neće znati šta je to, ali ko je gledao znaće vrlo dobro ko je to selo. Tako da tamo se skreće ka Barandi. Preporučujem vam da pogledate seriju Vratit će se rode, mnogo je dobro. Evo, upravo smo sada prošli policiju koja je stajala u žbunu sakrivena u selu i snimala brzinu, ali smo mi vozili 50, tako da nema nikakve frke. I evo, bukvalno prolazimo kroz pustinju. Nema ništa. Ništa, evo vidite na karti. Ravno, sve ravno. Evo, sušio se kukuruz skroz. Put kao put kad sam išao na ovamo mi je bio interesantan iz jednog razloga, zato što je to prvi put da vozim van Austrije. Dobro, vozio sam jednom do Bratislave, to je blizu do Slovačke, što nije daleko, ali mislim sada na dalji put. Prvi put sam se vozio pre 5 dana kad sam išao ka Beogradu. Putanja je po meni sada dosadna za motoriste. Nema ništa posebno, nikakve serpentine, krivine, mislim sve je ravno, logično. Idete kroz Mađarsku, idete kroz i onda posle kroz Vojvodinu gde je sve ravno, znači, primjer kad bi živeli ovde i sad kao što ortak i ja idemo na vožnje tamo kod nas oko Beča, realno ovde je vrlo dosadno, nema šta da se vozi. Tamo imate evo ove puteve, vozite se ravno i to je to. Naspram ovih
prelepih krivina i dolina i šta se ne, tamo kod nas u Austriji. Tako da sam vrlo srećan zbog toga što bukvalno mi treba 10 minuta, kojih? Ajde, lupam, 20 minuta da izađem iz grada i već imam fantastične staze za vožnju, za motor, dok ovdje, eto, vidite, je uglavnom ovako. Prolazimo Carsku baru, specijalni rezervat s leve strane. Nešto i ne vidim tu baru, zato što je sakrivena iza ovih žbunja, ali verovatno je tamo kao neko malo jezero, ano vidi se tamo iza. Što sam još primetio da pored puta jako puno, nažalost, ima spomenik. Ginu ljudi, da li voze prebrzo ili ne znam, voze noću, onda se ne vidi pa se desi, ne znam ni ja, ali to sam primetio da baš puno spomenika ima ovdje po ovom. Ja mislim da je ovo još uvijek, da se zove još uvijek Zrenjaninski put, zašto ide ka Zrenjaninu naravno. Tako da eto, prošli smo Carsku baru i Titelski breg. To sam vidio, bio je jedan dragi kolega, One Trip, One Story, kog prati malo duže već, išao i snimao je tamo video, pogledajte njegov video, vrlo interesantno, prirodni rezervat. I evo nas, ušli smo u Zrenjanin. U Zrenjaninu nisam nikad bio, mada, kažem ti, prolazio sam kad sam dolazio ovamo isto kroz Zrenjanin. Ništa posebno u Zrenjaninu nisam tražio nikad, tako da je ovo sada sve novo za mene što prolazimo ovdje. Evo imamo ovdje znak Zrenjanin na kružnom toku. Evo ga. Ušli smo oficijalno u Zrenjanin i sada idemo ovdje ka Novom Sadu. To jest tako pokaže znak. Samo što mi nećemo ka Novom Sadu, mi idemo ka Bačkim Vinogradima. Granični prelaz Bački Vinogradi. Gurao sam se skroz napred na semafor. Ne bih čekao, najgore mi je ovo kad moram čekam na semaforu u ovoj punoj opremi. Znate sami koliko je vruće. Dakle da se samo prebacimo ovdje napred, ovako. Gledamo da li će nas vidjeti da skreće. To je, pićemo dalje. Prelazimo neki most. Koja je reka? Nisam vidio. Ne znam nažalost koja je reka. Staklena zgrada, dele mi napušteno, a možda i nije. Interesantno. Mali grad znači. Samo prolazimo kroz Zrenjanin što pre i nastavljamo dalje putem. Napustili smo Zrenjanin. Sljedeći cilj nam je Kikinda. Sad se napravila ova kolona ovdje neka. Baš. Ajmo zabiđemo ove kolone. Ne mogu se drndam više s ovim kolonama ovdje. Nije samo što voze sporo, nego što zaklanjaju ispred ne vidim ništa kakav je put, onda me to malo nervira. I evo nas, neki požar tamo se vidi u daljini, a mi smo bukvalno u pustinji i nema ništa. Woohoo! Ajde prestignemo ovaj autobus. Woohoo! Put, pustinja, toplota i evo ga kolega motorista. Nema baš dobar put, nov urađen put. Vidite, ovdje možeš da voziš 300 bez problema. Nego što duva vetar sa strane ovdje ubije rat. Evo vidite kako se baš šiba sa strane vetar. Ali mi smo toliko teški da ne može da nas zaljulja, nego mi ljulja glavu sve vreme i kacigu mi ljulja. Znači pogledajte kakav je put. Kako je malo selo, ali kakav put su radili. Vidite ovo, kružni tok su radili. Novo sve. Mi idemo u Kikinda, evo ga Kikinda ovamo.
Dobro je ovo mi se sviđa. Urađen, evo, do ovdje je bio nov put, sad je ovdje kao malo stariji, ali i ovaj nije loš. Zato mi je interesantno da vidim gdje u suštini sve ljudi žive. To retko možeš da sada ideš ovako, sad ćeš da ideš kolima da obilaziš, mislim, ali Bašaid, nikad čuo za ovo mjesto. Interesantno, evo ima ovdje avija pumpa mala, ne treba nam još, imamo još goriva. Iscedit ćemo mi to još, ja mislim, do Kikinde tamo. Evo, gospodine, pređite sa vašim biciklom, a mi nastavljamo dalje. Još jedna pohvala za puteve, put je odličan za sada. I evo ušli smo u Kikindu, Kikinda pravo, Čoka, Kikinda, Bečej. Ušli smo u Kikindu, to jest vidim da nećemo nešto mnogo da se zadržavamo u Kikindi, to jest da prolazimo kroz Kikindu. Idemo nekim kao mini zaobilaznim putem. Šta je ovdje? Kikinda, fabrika vode. Mi idemo sad na Horgoš, tamo je pisao Horgoš. I onda prolazimo Horgoš i idemo na Bačke vinograde. I ušli smo u Ostojićevo, tako piše, tako se zove selo. I evo ga interesantan kružni tok oko crkve. Kružni tok oko crkve, gledajte ovo. I mi idemo ovamo dalje. I evo nas, stigli smo u Čoku. Sad ćemo ovdje kratku pauzu da napravimo, napunili smo gorivo. I onda krećemo dalje. Ću da pojedem koliko sati, sada 12:36. Sad ću ovdje da napravim, da pojedem nešto, da. I onda idemo dalje, imamo još 40 km do granice. Evo ga kako izgleda motor, napakovan, pun opreme, to je to, idemo da jedemo nešto. Drugari moji, evo vidite kolicna pumpa, sad smo tu obavili sve, najeo sam se, napio sam se, evo ga motor je spakovan, spreman za vožnju, uzeo sam pasoš odmah i novčanik, pošto ćemo sad još malo pa stižemo na granicu. Vratimo Rikard polako. Sad ćemo proći kroz Čoku. Isto malo mesto. Prodavnica New Shanghai. Kineski tržni centar, vjerovatno. Sad sam se lepo najeo, napio, taman osvežio. Imamo frižider u sedištu koji još nisam otvarao. To ću onda poslije tamo u Mađarskoj. Mi idemo ovdje desno, pazi šljunak. Polako. I evo sada idemo ovdje kao na nekom brevu, kao uzvišeni deo, pošto je tamo sada Tisa. Znači bili smo u Novom Kneževcu. Tamo znači je reka Tisa bila, prešli smo most. Ušli smo u... Je li ovo Kanjiža? Ja bih rekao da jeste. Tako mi izgleda. Evo ga, malo veće mesto. Centar levo, a mi pratimo put desno jer idemo ka Horgošu. I evo ga piše desno Horgoš. Stop znak, eno ga tamo centar crkva. Ovamo, levo. Koliko ovdje ima ovih fabrika ovako. Ovo je idealno, čoveče. Imaš prostora koliko hoćeš. Ne moraš da praviš, da čistiš, gledati ovo sve ravno. Da, evo dok se vozimo ovako kroz ovu pustinju, ovdje bukvalno evo na karti vidite nema ništa. Ali zato je ovdje mislim neka regionalna deponija. Da, tako me deluje. Dok se vozimo ovako ovdje, da, bio sam u Beogradu bukvalno
nekoj svadbi, bio sam 4 dana, u sredu sam došao, danas je ponedeljak, dobro, 5 dana. I 12.000 km sam prešao već sa ovim motorom, sa gumama, i nije mi se nijednom probušila guma. I 2 dana vozim po Beogradu i izbuši mi se zadnja guma, naravno. Stanem na šraf, verovatno, to jest nisam ni primetio, samo sam primetio ujutru kad sam hteo da krenem kod brata na vikendicu, kad palačinka, nema, guma je ispustila vazduh. Šta sad, idi kod vulkanizera. Otišao kod vulkanizera, to jest oni su radili sa automobili, on mi je rekao, mislim ispao je fair čovek, kaže mi ne radimo gume, to jest možemo samo popravimo sa čepom, tehnika čep, a to bi ti u suštini raširilo gumu, napravili bi ti previše veliku rupu, tako da je bolje kod gume za motor fleka da se radi, ali oni to ne radi. Onda me poslao kod nekog drugog u Mirjevo tamo da popravimo tu gumu, i otišao sam tamo i stvarno ispali su fair, uradili su kako treba, zalepio je fleku iznutra, sve lepo skinuo, mora ceo točak da skida sa motora, mora da skida gumu s felne, da bi naravno prišao iznutra rupi. Jedva smo našli rupu, toliko je bila sitna rupica, ali opet je ispuštala. To je bukvalno mali šraf bocnuo i napravio je kishomok, mali pesak, i napravio je haos. I on je rekao, pa ne bi te ja pustio da guma nije stvarno u redu, ne bi te ja nikad pustio da ideš ovako, da je guma, da je na primjer šraf načeo one žice unutra što drže gumu kako treba, to jest formu gume, tako da je on rekao, ne, guma ti je sada kao nova sa ovom flekom, jer kažem vam, ja sam stavio nove gume u junu. Sada nemojte timeline da mešate, možda ću kad tad da izbacam video, ne znam kad ću izbaciti ovaj video, imam još par videa pre toga što ću izbaciti, ali nebitno. U junu sam kupio gumu, guma nije ni mesec i po dana stara, to jest 2 meseca stara, ajde. Znači skroz nova, i onda rekao šteta da kažeš menjaš gumu, kad može da se uradi, onda uradio bez problema, i to je to. Drndali smo se tu jedno sat i po vremena, sigurno skoro 2 sata, dok je skinuo gumu, dok je namestio, skinuo sa lanca, skinuo kočnice, skinuo ručnu kočnicu, pošto imam i ručnu kočnicu na ovom motoru, i onda dok je skinuo sa felne, dok je našao rupu, dok je zakrpio, dok je onda vratio gumu nazad, dok je onda opet izbalansirao, opet stavio tegove na felnu i sve to, i eto, i to je trajalo otprilike sat i po 2, onda smo stavili malo lepak da odstoji, da vidimo da li propušta negde, onda smo opet naprskali onu tečnost da vidi da li izlaze negde mekurići, ne izlaze, i to je to. I evo sada drži guma kao nova, nadam se, do Beča, i pratit ću onda u Beču tamo, ali ja mislim da je to. Stižemo do granice i čini mi se da ima napred gužve, da, ljudi se vraćaju, ima gužve, vidimo odavde automobile. Da, gledaj koja gužva. Da, vidi ovo. Da. Vidite koja je ovo gužva. Drugari, čao. Ćao drugari. Uživajte na granici. Ja vas pozdravljam. Prelazimo mi ovdje lagano preko. Granice, sad ćemo da vidimo. To je to. I to je to. Prešli smo granicu za 3 minuta.
bukvalno 3 minuta, evo ulazimo u Mađarsku. Nevjerovatno šta ti je motor. Vidjeli ste koja je gužva. Ljudi čekaju sigurno sat i po 2. Ja sam samo prešao celu kolonu. Oni me pustili napred. Kaže dođi, stani ovdje u hlad. Daj papire, daj dokumenta. Sve. Nije me ni pregledao, ništa. Nema tretirao. Kaže Mađar, motoroš. To je to, znači vozi bato. To je milina motora. Woohoo! Forever young, I want to be forever young. Woohoo! Išli smo u prvo selo Asathalom, to jest druga strana Bačkih Vinograda. Sad, Tompa piše 33 km levo, a mi ne idemo tamo, mi idemo sad ovim putem. Idemo kroz Asathalom i onda idemo na 55-icu. To je kao neka magistrala veća, ali evo, što se tiče izgleda nije se mnogo promenilo. Stil je ostao isti, samo su se tablice promenile i jezik. I prošli smo malo mađarske pustinje. Zezam se, došli smo u Kiskunhalas. Sljedeće veće mjesto posle granice. Evo vidite, imaju ovdje mali kao tržni centar. Da, radi voz je. Ali vidim da su sredili voznu stanicu kod Bačkih Vinograda tamo. Kod Bačkih Vinograda. Ujebem ti rupe, gleda ovo. Jebem ti šahte. Kod Bačkih Vinograda su sredili ovu voznu stanicu. Tu je već voz sređen do Subotice, znači sad još samo fali mađarski deo još da se uradi u Mađarskoj, da bi onda bio direktan voz do Budimpešta. To će biti super, ja mislim da će to biti onda brzo linija kad se to završi, jer ja mislim da već od Beča do Budimpešta ima već i onda bukvalno od Budimpešte do Beograda će biti laganica. Sad ćemo ovdje negdje napraviti pauzu. Vidite ovdje pored jezera ovako. Smestiti ovdje samo polako po ovom šljunku. Evo ga. Opsala. Drži ova zemlja ovdje, drži. Eto ga. To je to. Ovdje ćemo da stanemo, da napravimo pauzu malo. Evo ga. I onda idemo dalje. Sad ćemo jesti malo. Sad ću skinem torbu, izvadim frižider. I nastavljamo onda put dalje. Skinem ovu tašnu. Jer tu mi je ispod frižider. Jedna strana. Pustimo ovu drugu stranu. Ovala. To je to. I otvorimo. Hoćeš Đoku, čekaj, moram ključ da uzmem. Evo, ključ sam nabavio, sad se otvori. I evo ga, unutra mi je frižider. I evo ga izotonik. Hladan, taman, za piće spreman. To je to, ništa. To je to, bavili smo se, pokupili smo đubre. Evo, vidite gdje smo bili. I idemo dalje. Ajmo. Krenuli smo. To je to, bavili smo. Prođemo ovaj put. Evo ga, sad smo prošli neku
građevinu, prave kružni tok, pa smo čekali 3 minuta sam čekao sada samo semafor da se upali pa da prođe cijela ova druga kolona. Znači 5 minuta sam čekao sad na semaforu, skuvali smo se, nigde hlada nije bilo. Evo sad smo ušli u Saltvatkert. Jebem li ga, neko mesto mađarsko. Nema ni ovdje ništa, samo pravo pičiš. Ova navigacija Waze nas je spasila od policije. Sakrili su se bili u žbunju. Ukucao sam Halbturn, to vam je prvo selo u Austriji poslije mađarske granice. Odatle ću onda da se uključim na autoput u Austriji, pošto tamo imam vinjetu, pa da se ne drndam za njih 60 ili 70 km po magistralama i onda u Beč, nego ću ići autoputem, tako mi je lakše. Imena sela bolje da vam ni ne kažem, zašto to ne može niko da razume. Jedno selo ima 3 slova, drugo selo ima 30 slova. Tako da ćemo izostaviti ta imena, samo ćemo ove glavnije gradove, to je Šekešfehervar, Džer, Dunajfeldvar i tako to. Da, drugari, ne znam da sam vam ikad pričao ko je ovo u suštini motor. Možda ću ga već u prethodnim videima predstaviti, a možda ne znam ni ja, zaboravio sam. Uglavnom se radi o Honda Forza 750. To je kao neki mix skutera i motora, u suštini je 80% motor, 20% skuter, s time što tih 20% je, da kažemo, samo ovo neko polusedenje kao skuter. Nema veze sa skuterom, ima brzine, ima DCT menjač, što vam je automatski menjač koji funkcioniše fenomenalno i koji samo Honda ima. Sve kao pravi motor, ali kao na autu duplo hvačilo kad imate ne znam, lupam Audi, Volkswagen i tako to. Znači fenomenalno radi, neću da ga ureknem. Mnogo veliko olakšanje i u gradu i sada. Opustite se, ne morate da razmišljate koja je brzina. Ako hoćete da vi kontrolišete brzine, imate ovdje plus i minus, evo ovdje sa strane. Možete čak i da dok on automatski menja, može, evo sad kao ja sad promenim u 5. brzinu i vratim u 6. brzinu, iako je namješten da menja on sada sam, tako da pušta me da ja dam svoju komandu dodatno još. Ima mesta puno, ima mesta u sedištu, vidjeli ste da je frižider, ima mesta u ovim koferima, te koferu su bili dodatna oprema, tako da u suštini mogu bi da preporučim stvarno svako ovaj motor jer troši malo, ima 750 kubika, 2 cilindra i ima oko 60 i nešto konja, što ide užasno brzo taman do te brzine koju vam treba. Znači on tek poslije, da kažemo, 160, 170 popušta, do tada gura odlično, ali više od toga vam realno, to jest ne možete ni da izdržite dugo pod tom brzinom, tako da je ovo taman. Ima windshield ispred, evo vidite da me štiti od vetra, da mi ne duva, to mnogo znači. Tako da eto, to je to ukratko što se tiče motora, vidjeli ste ga ovako van. Stvarno je dobar, mnogo je dobar. I približavamo se polako Dunavu, da ga pređemo i da uđemo u Dunajfeldvar. Šta god li to značilo, ali evo ga most, prelazimo prvo malu reku, vidi se tamo kao neki dvorac, tvrđava, ne znam, preko mosta, evo sad prelazimo mali, to je kao stari Dunav kod nas, da, i nastavljamo dalje, evo ga most, evo ga Dunav.
Dunajfeldvar, ulazimo u Dunav, evo ga, ovo me podsjeća malo na Pančevački most. I ovdje je, da vidimo, lepo, super, gore izgleda kao da ima neki restoran na brdu. Evo ovdje se vidjela ova crkvica. A mi idemo levo. I onda na kružnom toku pravo. I još malo pa stižemo u Šekeš-Fehervar. Još 40 nešto kilometra, ali pre toga ćemo stati negdje, moram popijem vodu, ožedneo sam. Ali i dalje smo, evo kao što vidite, u pustinji, mađarska pustinja. Nema ništa posebno da se vidi, bukvalno. Vidite ovo prostranstvo. Woohoo! Ta 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 ta. Woohoo! Gledaj ovo! Gledaj kakva krivina! To jest krivina, nije krivina, ali ne znam ja šta je ovo. I evo ga, tu sipali smo gorivo. Koliko smo sipali? Mislim 7 litara i 90. Tako nešto, 7,9 litara. To je to, sad ću popijem vode, pa idemo dalje. Ništa. Sada smo potrošili 40 litara tamo i ovamo. Znači, round trip mi je potrošio 40 litara. Što je vrh, znači ukupno ću biti na nekih 50, tako bi rekao. Došli smo u neko selo, ne znam koje je, ali evo je, prošli smo pored crkve, ostalo nam je još 86 km do granice i onda odatle prelazimo na autoput. Sunce polako zalazi, već je 6:15, nekako mi je brzo prošlo danas, sporije putujem čini mi se, ili sam dalje pozio ili sam sporije putovao. Došli smo u Džer, smo došli. Prelazimo ovdje most i onda ulazimo u kružni tok po navigaciji ovdje, da. Džer je već grad veći. Nije. Ja mislim da je najveći grad kroz koji sam prošao danas u Mađarskoj. Veći od ovog Šekeš-Fehervar, kako se već zove. Ček da se ubacimo levo. Blokovi zgrade. Sada sigurno nisam prolazio kroz centar. Ima verovatno isto nešto lepo ovdje da se vidi. Ali u suštini ovo što smo vidjeli ovdje je vrlo komunistički, podsjeća malo na Novi Beograd. Ovo je široko ovako. Evo ga, ovo je železnička stanica verovatno. Da. Nadam se da će ta železnička stanica se onda koristiti kad se bude voz otvorio od Budimpešte do Beograda i onda Budimpešta Beč. Pa nas vodi malo kroz centar. Wow, evo je kako ovo izgleda. Interesantno. Lep trg. Džer, sviđa mi se. Lepa zgrada. Interesantna zgrada, vjerojatno iz kako se zove, austro-ugarskog doba. Došli smo u Wieselburg. Tako se zove na nemačkom, ne znam na mađarskom kako se zove. Evo, polako zalazi sunce. Hteo sam da stanem negde još da se slikam pre nego što završimo turu. Nego moram da nađem samo mesto neko, sad da vidimo da li možda ovdje kružni tok neki. Možda i nije tako
Čekaj se okrenu oba. Aj vidimo, možda ovdje svetlo odgovara, da. Ovdje iskreno svetlo odgovara. To je to. Napravili smo sliku. Ovdje neki kao napušteni kružni tok. To je samo tamo možda se vozi. A ovdje vidite, to je trebalo možda da se spoji sa autoputom, ali nisu to završili. Tako da nema ovdje nikog. Tako da je ovdje idealno mjesto bilo za slikanje. Slikali smo to i idemo dalje. I evo ga, orkanski vetar duva sa strane. Evo vidi koliko sam se nago da bi održavao balans. I evo ga sad prestane. Čim je ovdje poljana otvorena, ubija vetar tu sa strane. Opa. Ali što sporije idete, to vas više baca. Kapirao sam da kad vozi malo brže, ne može toliko da me zanese. Mislim, zanosi mi glavu, ali ne može da mene zanese. Evo, ovdje je već okej. Vidite zalazak sunca. Ne može to da prenese kamera, možda i može. Evo, gledajte i uživajte. Zato nije bez razloga napravljena ova aleja drveća. Viš kako me štiti od vetra. Znači, ne udara me direktno, nego samo gdje je otvoreno nalet vetra dođe. Ali evo još malo pa stižemo u Halbturn, to je austrijsko selo gdje je granica, i onda prelazimo tu malu granicu. Vidite ovo, idemo direktno u sunce. Sada počinje kao malo trockaviji put. Malo, jebem ti, šta je ovo? Jebote, čekaj, brate, ili... A ne mogu ako usporim, bit će još truckavi. Čekaj, vozim u sredini nekako. Ili na drugoj strani. Suprotnom smeru. U sredini ovdje mi se čini, ovdje kao da nije toliko truckavo, ali ono je bilo katastrofa. Biće mi kad zađe sunce sada iza oblaka. Već se spustila temperatura 22. Ja sam sad naviku u Beogradu je bilo 42. Kad sam išao na tamo, bilo je 42 stepena je bilo sve vreme do 6 uveče, a krenuo sam u pola 10 ujutru. Znači, gola voda sam bio, popio sam 4,5 litre vode, sve što sam imao popio sam i hladio sam se s onim cool packovima, pošto sam ponio isto frižider, bio haos. Evo su vetrenjače, ali se vrte, baš duva danas, baš se vrte. I prešli smo granicu i zalazi sunce. Idemo sada da kucamo, nećemo da kucamo. Evo nas, stižemo u Halbturn, prvo mesto sa austrijske strane. Evo ga, ušli smo u Halbturn. Prošli smo ovo selo, sad ćemo na autoput, ali pogledajte sad ove... Evo sam se zaneo da što sam gledao tamo. Gledajte vetrenjače! Ali duva zato ovdje, zato se i vrte vetrenjače. Prolazimo između vetrenjača. Kad prođe kamion, šta je ono? Evo, to su bile vetrenjače. Ništa, ajmo, vidimo se na autoputu sad stvarno. Evo ga, Beč, stižemo na autoput u Austriji.
Za taj autoput imam vinjetu, tako da ću da iskoristim zašto je veći mrak. I nećemo da se vozimo po mraku po magistralama zbog ovih životinja i zbog svega toga. Tako da pičemo sada. Ljudi moji, kako duva vetar, pa ovo nije normalno. Retko kada sam doživio ovako da duva vetar, jednom sam doživio, ali ovo je danas ubija, plus imam ovo 3 kofera, vjerojatno oni isto, mada nema to veze, oni su aerodinamični, oni su uz motor, nego ubija, brate, vetar sa strane, šiba, ali nema veze, mi pičimo naši 130, 140 i polako se približavamo Beču, evo ga sa strane, s leve strane je rafinerija poznata, odmah se vidi ovo svetla. Ono izgleda ekstra kad slećete avionom, pošto je tu sada aerodrom bukvalno par kilometra levo i onda kad slećete avionom odozgo izgleda baš interesantno sa ovim svetlima. Odavde se nažalost ne vidi toliko, možda samo malo, ali to je to. Ništa, vidimo se tamo onda u gradu. Stižemo na glavni most koji nas spaja sa Bečom, prelazimo Dunavski kanal i ulazimo polako u grad. Ulazimo, ovo je nešto kao Gazela u Beogradu. To je to ljudi, ništa, vidimo se u garaži onda. I to bi bilo to, ljudi moji, stigli smo kući, u garažu, evo ga, motor živ i zdrav, preživio sve, mušice su malo ga izubijele, ali to ćemo skinuti sada sa onim sredstvom, ali to je to. Nadam se da ste uživali u putovanju iz Beograda do Beča, pa se vidimo u nekom sljedećem videu. Ćao!